Terhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri ke pentas utama untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Rakan-rakan yang saya muliakan, saya terima kasih kepada Saudara Zaid kerana tolong menyelenggarakan. Dia cadang pertemuan ini dah 6 bulan yang lalu. Tapi saya tangguh, minta maaf, dan tidak bermakna kita tak bagi keutamaan. Tetapi saya fikir kita harus adakan majlis agak lebih santai dan rileks. Jadi saya tidak berhajat untuk sampaikan apa-apa ucapan selain mengatakan bahawa pengalaman 1 tahun ini tentunya juga mencabar, dan tetapi saya bangga alhamdulillah kerana jentera parti-parti yang bersama dalam kerajaan perpaduan ini nampak beri kerjasama penuh, dan langkah-langkah yang kita ambil sama ada tata kelola ataupun menentang rasuah, menetapkan syarat-syarat ketulusan dalam procurement dan program-program madani dan ekonomi dan lain-lain itu nampak tidak mendapati masalah. Dan setelah setahun nampak politik jauh lebih stabil. Sebab itu pertemuan saya dengan Premier Abang Jo hari semalam itu sangat penting, kerana tentu kita bincang isu-isu pelaburan, renewable energy, dan potensi yang ada pada Sarawak yang jauh besar daripada yang kita unjurkan sebelum ini, dan kepimpinan beliau yang dapat menarik perhatian pelabur, komplimen usaha persekutuan yang kita berikan galakan penuh. Tapi sempat kita bincang tentang kekuatan, kestabilan kerajaan perpaduan, dan beliau bukan saja sekadar mengulangi pendirian yang tegas yang tidak betul langsung bahawa kerajaan perpaduan kekal sehingga pilihan raya umum akan datang, tetapi beliau juga menyampaikan beberapa percubaan yang agak desperate oleh kalangan lain yang cuba memberi perlakuan dan memujuk beliau dan GPS, dan beliau menolak dengan tegas. Jadi katanya dalam beberapa pertemuan terakhir bila ada percubaan itu, beliau secara konsisten menolak dengan tegas bahawa tidak akan melayani sebarang perbincangan untuk meretakkan hubungan negeri Sarawak dan persekutuan, dan juga hubungan kerajaan perpaduan. Dalam senario politik semasa ini, peranan atau pendirian GPS itu agak kritikal. Pertamanya kerana mereka hanya dengan penyertaan dan dukungan parti utama Sarawak GPS dan Sabah GRS yang akan memungkinkan perubahan itu berlaku. Dan secara konsisten selama setahun mereka tegas. Jadi kalau ada pun sedikit sebanyak percubaan tebuk atap, ini akan hanya berasas sekiranya ada ruang yang diberikan oleh kedua-dua negeri. Tapi secara konsisten, bukanlah semalam, tapi semalam ini kita bicara panjang, dan beliau mau menutup episod ini sama sekali. Dan sebab itu saya sampaikan, saya pilih majlis ini untuk menyampaikan bahawa kes kemungkinan tebuk atap kalau nak digunakan lagi dukungan Sabah Sarawak itu memang terbatal dengan sendirinya. Jadi untuk ini tentunya suatu kesempatan yang baik untuk kerajaan lebih tegas dalam isu tata kelola, dalam isu memerangi rasuah. Kalau ditanya, maka saya mahu supaya selepas ini
sukar mana-mana pihak yang merasakan untuk menggunakan kedudukan sebagai Perdana Menteri atau Menteri Kewangan atau Menteri-Menteri untuk menggeledah khazanah negara dan menggondol kekayaan. Kerana kita tetapkan suatu garis yang agak jelas. Dan ini dengan, saya kata, dukungan parti-parti terutama UMNO, Barisan Nasional dan JPS, JRS itu banyak membantu. Bukan kerana ini bukan pendirian pribadi saya, tapi banyak pendirian yang diberikan dukungan yang sangat baik. Dan keutamaan kita untuk 2024 ini tentunya ekonomi. Dan beberapa perubahan dan anjakan yang harus tegas. Bukan saja dari segi seperti mana kita sebut peralihan tenaga ataupun energy transition ataupun digital transformation, tapi yang memerlukan suatu anjakan paradigma yang cukup kuat. Termasuklah apa yang saya bicarakan tentang penguasaan bahasa Melayu yang mantap dan tidak harus dipersoal, dan keutamaan yang diberikan kepada bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan mulai tahun depan. Kerana kalau kita biarkan keadaan ini berterusan, penguasaan bahasa Melayu mungkin dapat kita pertahankan walaupun tidak di tingkat tinggi, tapi penguasaan bahasa Inggeris kian terhakis. Jadi ini harus kita betulkan melalui sistem pendidikan dan kita akan lakukan dengan tegas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk mengambil tempat di sofa di sebelah kanan bagi sesi dialog bersama Ketua Editor sekalian. Dipersilakan. Untuk itu, dipersilakan Yang Berusaha Encik Rozaid bin Abdul Rahman, Pengarah Media dan Komunikasi Strategik Kepentas. Majlis dengan ini segala hormatnya dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan, the great thing about being in this position is that people assume that I am at the repository of having all sort of information, especially top secret information lah. Ini selalu suka kacau saya. Terence mana Terence? Terence Fernandez. He always call me and ask me, esok bos dekat mana? Mana boleh beritahu Terence? Itu top secret. That is top secret. Other than that tak apa. PCI boleh beritahu. Okay, but today we are here today in Seri Perdana is to have a dialogue and also is a no holds barred. Today I've been given the assurance by the Honourable Prime Minister that you can ask anything under the sun, except for the top secret thing lah. Please don't ask whether whether alien exist in Malaysia or not. The only alien being in Malaysia is alien workers, foreign workers. That's the only thing alien. Other than that, you can ask the Prime Minister. Okay, nanti bila we can start the session, sila angkat tangan so that I can give a cue. Jawabat, I see you. Wait for a while. Sila angkat tangan dan lepas tu perkenalkan diri dan dari organisasi mana dan boleh tanya soalan. Okey. Siapa dulu? Azlan. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlan daripada Utusan Malaysia. Soalan saya, what are your top priorities for 2024? Because we had about 1 week before we reach 2024. And what are your main worries as the Prime Minister of this country? Terima kasih Datuk Seri. Di antara tugas Ketua Media adalah betulkan mic. He has done it quite well. Other thing I'm not too sure yet. Ini seperti yang saya sebut tadi, politik stabil jelas. Dan ini banyak membantu. Jadi saya ingat untuk 2-3 tahun ini insya-Allah kita tak ada masalah. Jadi keutamaannya ekonomi. Fokus kepada kekuatan ekonomi, sama ada pelaburan
domestik, pelaburan luar, dan ini ada kaitan umpamanya dari segi tata kelola, ease of doing business, kemana kecepatan, kepantasan, kelulusan dan mengurangkan kerana birokrasi dan saya sebut tadi penguasaan bahasa Inggeris lebih baik, mutu latihan baik TVET dan teknologi dan AI yang lebih tingkatan yang lebih tinggi. Jadi dia ada kaitan. Program ekonomi ini ada kaitan dengan isu yang saya sebut negara madani ini ya, latihan penguasaan bahasa, disiplin-disiplin baru termasuk AI saya sebut tadi, dan bila sebut latihan maknanya program pendidikan baik Kementerian Pendidikan atau Pendidikan Tinggi, institusi latihan, TVET. Jadi keutamaan kita ialah maknanya mengurus negara ini, membetulkan, memperbaiki dan meningkatkan. Kita walaupun kita kritik yang lalu, tapi ada asas yang baik ya. Mana kita tidak sampai tercorot sampai rusak sama sekali. Jadi kelemahan-kelemahan itu kita coba perbaiki saja. Itu yang jelas. Kebimbangan saya ialah kerana orientasi pemikiran kolot jumud berdasarkan pahaman perkawanan sempit dan mempolitikkan kepahaman Islam ini sehingga menimbulkan yang pertamanya pemikirannya agak jumud, pantas menghukum. Itu kebimbangan saya. Bagaimana kita harus lakukan? Saya sekali lagi tegaskan, kita kena draw the line ya. Bicara bebas ya. Nak terangkan soal agama bebas, tapi kalau kita sampai mudah menghukum, mengkafirkan dengan mudah, itu harus tunduk kepada undang-undang dan peraturan. Negara-negara Islam ini hancur kerana elemen-elemen begini. Jadi bagi orang nak nafikan, bila kita sebut jangan politikkan. Oh, dia kata Islam dengan politik tak boleh dipisahkan. Betul ya. Tapi politik bermana bukan politik maki hamun. Di mana Islam membolehkan? Jadi tengok, bila kita sebut umpamanya janganlah mempolitikkan isu ini, ulasannya itu seolah-olah kita sekular. Kita kata Islam itu tidak ada politik dalam Islam. Ini tengok, dia punya naratif itu, wacana itu tidak lagi objektif. Dia tahu bahawa yang kita maksudkan itu. Macam ada yang ustaz bagi kita sekiranya yang marah kepada kita ni, dia ingat saya yang sekat dia daripada menggunakan masjid. Melainkan ada tempat-tempat Terengganu, Kedah masih diizinkan. Sebenarnya ini keputusan Raja Melayu. Dia Raja-Raja tegas sebelum saya jadi Perdana Menteri lagi. Dan keputusan Raja-Raja itu bukan tidak boleh bicara soal Islam dari segi ketatanegaraan, sistem politik. Dia tak benarkan Islam itu digunakan untuk kepentingan satu-satu parti politik. Sebab itu bila saya ke masjid selalu hari Jumaat, ada juga seringkali di mana imamnya atau pengurusi kuasa masjid minta saya sampaikan sedikit tazkirah. Saya elak kerana akan memberikan ruang kepada orang lain mengatakan kalau Anwar boleh, walaupun seperti mana salah seorang raja kata, tapi Anwar bicara sebagai seorang Perdana Menteri. Tapi saya cuba elak kerana saya tidak mahu dijadikan nanti tohmahan seolah-olah kita mengizinkan setengah pihak dan tidak mengizinkan pihak lain. Itu kebimbangan saya. Umpamanya bahawa negara ini dah dikuasai oleh China. Politik negara ini bukan saja China tapi DAP sepenuhnya. Dia tidak langsung ada landasan fakta. Semua keputusan dibuat kerana keputusan DAP. Termasuk isu-isu yang dibangkit baru ini, dan bersama ada harus kita pindah undang-undang atau perlembagaan untuk menetapkan seorang Perdana Menteri harus Melayu. Saya kata tak perlu. Bagi saya tidak relevan. Biar kalau anak-anak besok 20 tahun lagi nak fikir nak pindah, dia pindah. Tapi untuk sekarang tak ada. Tidak ada calon yang dikemukakan bukan Melayu sebagai Perdana Menteri. Jadi apa isu dia? Setakat ini ya. Baik, itu pertama. Keduanya pasal pilihan raya memilih tempatan. Memang kita bincangkan. Bincang pun tak boleh. Boleh bincang. Ya. Tetapi setakat keputusan Jemaah Menteri belum sampai ke situ. Belum kita bincangkan.
Jadi nak kita takut-takut ni kenapa? Mengapa dilatih orang Melayu supaya mempunyai pemikiran inferior dan siege mentality? Ya? Mengapa? Kita majoriti. Melayu masih ada kekuatan. Ya? Rajanya, Perdana Menterinya, Menteri Besar, semua. Ya? Sistemnya. Jadi mengapa ditanam seolah-olah Melayu ini dalam rasa takut? Yang harus ditanam ialah mencungkil bakat, memberi keyakinan supaya dia lebih rajin, bekerja lebih kuat dan bersaing dengan adil. Itu cabaran kita. Jadi tapi yang saya sebut ini kebimbangan saya kerana hal ini ada. Macam tazkirah Islam yang kadang-kadang karut marut. Macam yang ekstrimnya macam Nabi Adam sampai ke cerai. Dan Sayyidina Uthman bin Affan pernah sampai ke Kedah. Itu tidak dijawab oleh ulama-ulama. Ada yang jawab, tapi tidak semua. Ini membimbangkan. Kita we allow for not only mediocrity but elements of stupidity to be accepted without question. We don't encourage in the name of religion no creative thinking. No criticism. The moment you criticize, they say, oh, you have no right to criticize an ulama. The problem with this country is because you don't respect ulama. Who says so? I respect ulama. Well, what type of ulama? Some giving some mediocre, silly comments. Some are blatantly political, who can change their fatwa every other week. And still, they are super sacrosanct, and their views cannot be disputed. Similarly, like what I encountered lately on the issue of the youth of the cave yang in the Christian ethics atau teologi, dan dalam Islam Ashabul Kahfi, dalam surah Kahfi dalam Al-Quran, 7 anak muda yang di dalam gua. Apa yang saya sebut? Saya baca tu ayat sepenuhnya. Ustaz-ustaz ini yang komen negatif, dia tak dengar pun. Padahal kalau Perdana Menteri tak baca Al-Quran, dia kata ini Perdana Menteri sekular liberal. Dia baca Quran, dia nak tafsir macam dia nak. Ya. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakhussu alaikum naba'ahum bilhaq. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu wa qalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Dan saya ingat lagi masa JPM tu, saya baca panjang sikit. Dan saya kata, cerita Kahfi ini cerita sebelum Nabi Muhammad. Sebab tu dalam ayat tu kata, nahnu nakhus. Allah menyebut dalam Quran, akan aku ceritakan kisah yang hak, yang benar. Apa kisah itu? Innahum fitatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, iaitu anak muda yang diberikan petunjuk, yang ada keimanan, kukuh semangat dan pendirian mereka, dan Allah tambah petunjuk kepada mereka. Sebab apa? Kerana terpahat di hati sanubari mereka keyakinan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi dia menolak syirik, dia menolak kezaliman sang raja dari Roma, dan dia bersama dengan agama. Agama masa itu agama apa? Agama Nasrani. Nabi Isa masa itu, ialah kalau istilah Nabi Isa sekarang ni Jesus. Jadi istilah dalam Quran, sebab itu disebut wan nasara, itu disebut dalam Quran Nasara. Jadi kata mana boleh, tak apa kritik boleh jadi Anwar, tapi dia ada apa ni sandarannya dalam tafsir Quran Ibn Kathir, di antara tafsir yang tradisional yang digunakan oleh semua pondok-pondok di Malaysia ini. Disebut dalam tafsir itu tentang ada yang menganggap ini golongan Nasara. Tapi dia kata, oh tapi Nasara yang dimaksudkan ini adalah tauhid. Betul lah, saya baca ayat Quran, inna fitatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ini bukan Trinity seperti Kristian ada. Tak apalah, kupaslah. Tetapi saya nak bagi contoh. Tak apa kritikan, okey. I mean,
Prime Minister is not beyond criticism. Fair. But what you are saying is, Ballu adallu. Perdana Menteri ini sesat dan menyesatkan. Ya. You see, ini agama sekarang ini. Now, is this political? Yes. But is it dangerous? Yes. A Prime Minister that chooses to use or expound the Quran to get at least the majority of the Muslims and the non-Muslims appreciate the fact that there are elements of the Quran that shows enough recognition, respect for the religions of the past, including Christianity. That was my intention. Not only rebuked, but condemned as, well, I should say, reneging on the principles of religion. Now, how do you deal with this sort of a complexity? That's why in my answer to answer, I'm suggesting, or at least acknowledging the fact that the challenge is still the issue of fanaticism, irrationality, using religious bigotry and fanaticism. Yeah. I'm all for. Can you imagine a Prime Minister in addressing the Prime Minister's Department talking about Islam, and some non-Muslims are displeased? I remember in one of my dialogues with the students, one student asked, we are happy that you are here, you're explaining good policies, but we fail to understand why must you talk about Madani and some government policies in the context of Islam and using Quranic verses and the traditions of the Prophet. On the other side, saya jawab, tengok substantive issue dia, apa dia masalah dia? Apakah kita cakap suruh zalim? Kita cakap suruh baik. Siapa kita paksa orang bukan Islam terima? Jadi kita ada juga pandangan yang sebegitu. Kalau dia tanya macam itu, saya tak ada masalah. Jadi kita terang dengan baik. Tapi trend ini bukan seorang, banyak. Dia terus ambil itu dan kecam. Seperti mana seorang ahli parlimen, mantan menteri daripada pembangkang yang umpamanya dibaca ayat Quran, kalau saya kata Perdana Menteri boleh tanya Menteri Agama, suruh terjemah. Dia punya level of arrogance. Islam is not like that. You don't unnecessarily underestimate or underrate others. Kebetulan saya bukanlah pandai sangat, tapi kebetulan ayat tu saya hafal dan faham. Itu Menteri Agama terjemah. Kemudian tafsir ikut dia. Ya. Bahawa Quran kata dalam Quran, jangan kamu bicara apa yang kita tidak kamu amalkan. Ini only applicable to the Prime Minister and the government. It doesn't apply to you. Ini masalah kita. Now, how do we deal with it? This is the central issue. We have to deal with it firmly through education and understanding. Sebab itu dalam sistem pendidikan, saya kata, kefahaman agama itu penting. Rituals ya, dia kena faham. Dan banyak yang kadang-kadang yang bukan Islam tanya saya, pasal apa nak belajar hadis Quran? You see the failure to appreciate this is also problematic. If Muslims and majority Muslim students are not taught about Islam, the 40 hadith and basic Quranic understanding, then we have these teachers influencing them, and they will not dare question. Now we should pose this. There must be creative thinking. Dia kata, kalau orang lama mesti hormat, mesti damping orang lama, mesti dengar orang lama. Iyalah, takkan tak boleh soal. Nabi Muhammad pun orang soal. Para sahabat orang pertikai. Orang yang disebut Khawarij ni, the extreme fanatics ni, dia hafal Quran sepenuhnya. Pemimpin kita tak banyak tak hafal. Dia hafal Quran. Dia malam tahajud tiap malam. Tapi dia bunuh Sayyidina Ali. Ya. Assassinated Sayyidina Ali atas alasan Sayyidina Ali is not that Islamic. Sebab itu kita duk cerita sekarang tentang elemen-elemen Khawarij
janganlah hukum orang Khawarij pula. Tapi ciri itu ada. I am the truth. I represent the truth. I have full understanding and authority. You have not even read Ibn Kathir. I mean, Tafsir Ibn Kathir. If you have read Tafsir Ibn Kathir, he made reference to a Kafi, golongan Nasara. Okey, demikian tazkirah pagi ini. Okay. Next question. Ya, Ashwat. Datuk Seri, soalan lebih menjurus kepada nak fokus Datuk Seri lah ekonomi dan ekonomi. Ada dua. Pertama, how are you going to make sure the dynamic within the cabinet and government will be better than what we have seen for the past 1 year? Pertama. Yang kedua, some analysts and also the discussion with regards to the current problems that we are facing, most of the solutions in a fragmented world is interconnected, and most of the solutions are not here in Malaysia. In fact, they're more of solution outside. And how are you going to strike this balance kedua-duanya? Well, I wouldn't deny the fact that some members of the cabinet took time to grapple with the new responsibilities. My advice to them is their preparedness to listen first to the Secretary Generals and DGs, and always have an alternative group of friends who can advise them and be more critical. But they should not override government bureaucracy. You see, our mistake was either you're totally subjected to the present outfit, or you then choose to have another alternative outfit to then bulldoze your way through, which will also be problematic. So that's one. But I think after 1 year, there's a better understanding. As you rightfully put it, some of the issues, say, digital, we have Ministry of Digital. Okay? Now, digital transformation covers the entire government and the nation. And therefore, the thinking that it got to be a ministerial function and that bureaucracy is obsolete. It has therefore to be in line with the present thinking, which means it must be linked to all agencies and ministries when it comes to digital issues. So that's the plan now. But what sort of expertise do we have? Yes, we have. Do we need, therefore, to have reliable, competent input from outside? Yes, we must. So incidentally, I was with Gobin yesterday, and I told him, using experts locally, including for the private sector, complement the work of the government sector, and then even to integrate and synergize with the experts outside. I think, but it is still a major challenge, because it's not always that we can have this sort of arrangement. But to the credit of Datuk Sri Zahid, who I assigned to chair the committee to integrate TVET programs, he has done remarkably well. We spend 6.8 billion ringgit a year for TVET. Umpteen ministries and departments. How do you integrate them? I mean, once they're set up, they function like warlords. You don't go and interfere. There's always this understanding. But I think he managed to cut across this and have a synergy between the TVET and the private company in various fields now. And they're going even beyond that. I think Ministry of Education gone beyond that in terms of artificial intelligence, getting the universities and the private sector involved. These are some of the issues. And energy transition, green or renewable energy, hydrogen, ammonia. We have our capacity, but we need therefore to have this sort of a
arrangement with foreign companies. Europe, like Infineon, in the past it's just back end, now it's the front end. So once you say the front end, the level of expertise, training, research has got to be different. So it's a major challenge as well. I'm not saying it's simple, but then it's the capacity of the leadership to try and adjust and then enforce. And I think after 1 year and government is stable and the collaboration between the parties, PH and BN and DPHR is much stronger, then we don't have this sort of a problem. I'm not exaggerating because some of my friends seems to be, keep on asking, is UMNO or... And I have not encountered any single serious problem in our attempt to undertake or affect changes or reform. And I'm more confident now, after 1 year, with that experience and some adjustments to the cabinet, that we can forge ahead with some speed and certainty come January next year. Mr. Kwek, I give Kwek from Sinchu. Dato' Sri Kwek daripada Sinchu Delhi. Dato' Sri, baru-baru ini Malaysia memberi kemudahan kepada pelancong dari China untuk melawat Malaysia tanpa visa selama 30 hari ini. Dato' Sri juga mengumumkan bahawa dasar pandan ke timur juga akan merangkumi China. Boleh Dato' Sri huraikan sedikit pendekatan tersebut? Additionally, there was an announcement about prohibiting ship from Israel from docking in our ports. Given the close tie between Malaysia and China under your leadership, are you concerned about potentially upsetting the United States? There's 4 questions. Pertama, pelancongan. Ya. Pelancongan ini suatu industri yang potensinya sangat besar tanpa terlalu banyak karenah dan juga pelaburan tambahan. Dan sebab itu kita lihat apa kekangannya ialah airport efficiency, apa lagi immigration, apa lagi tentang kemudahan-kemudahan asas yang lain, hotel dan lain-lain. Now, kalau kita lihatnya itu, kita cuba address isu-isu itu dulu domestically, dan kita lihat umpamanya di antara isu ialah visa. Apa concern security establishment kita? Ialah soal keselamatan. Dia datang tak balik, ataupun dia datang dia ada rekod jenayah, ataupun ada sindiket triad. Tapi list itu ada. Orang-orang itu tak akan dibenarkan masuk. Sama ada China atau dari Turki atau dari Middle East yang kita bagi kelonggaran ini, ya, di negara-negara Arab, Turki, India, China, kita bagi selain daripada negara-negara barat yang dah lama kita bagi. Jadi bagi saya kehadiran mereka itu akan membantu memperkukuh ekonomi. Umpamanya Kota Kinabalu, yang agak ketinggalan sebelum ini. Sekarang ini ada flight dari Korea 3 satu hari dan hotel penuh semua. Dan sekarang ini pusat penumpuan kerajaan negeri Sabah ialah untuk membina banyak lagi hotel. Dan ini memberikan pulangan hasil dan peluang pekerjaan yang jauh lebih cepat daripada industri yang akan mengambil masa bertahun-tahun, ya. Jadi itu yang pertama, soal pelancongan, dan saya rasa potensinya besar dan kita kena harus lakukan apa yang perlu, dan kalau ada masalah security kita handle at that stage. Dan badan-badan penguatkuasaan dari segi keselamatan itu diminta tegas. Ada saja rekod, halang dia masuk. Kalau terlepas masuk, hantar keluar, ya. Jadi kerana ada orang kata bimbang macam kita longgar soal keselamatan, tidak. Tapi jangan guna itu untuk menghalang orang masuk. Keduanya soal hubungan dengan negara China. Memang saya tak nafikan hubungannya itu jauh lebih baik sekarang.
dan kita peroleh banyak manfaat dari negara China. Dan ECRL yang diteruskan itu dengan beberapa peraturan yang jauh lebih baik daripada dulu. Ya. Dia tidak lagi umpamanya kalau dulu dikritik, kalau syarikat negara China, tukang guntingnya, security-nya, tukang masak semua daripada China. Tidak. Sekarang ini ramai daripada tempatan. Seperti mana Geely Proton di Tanjung Malim. Ya. Ini maknanya hubungan kita baik dan kita tegas dalam beberapa isu ini dalam perbincangan, dan mereka sambut dengan agak menusabah bagi saya lah. Baik. Apa kaitan dengan sikap Amerika? Betul. Kadang-kadang dari Amerika Syarikat tanya apakah Anwar nampak sekarang ini sedikit condong ke negara China. Saya ingatkan bila kata Look East policy. Itu policy sudah lama. Look East masa itu Jepun dengan Korea. Masa itu keadaan China masih muram ekonominya. Sekarang ekonomi China melonjak. Dia bidang teknologi, kekuatan universiti, industri. Dan Xi Jinping, Presiden Xi Jinping juga menekankan beberapa hal yang bagi saya sangat menarik, kerana satu-satunya pemimpin yang bicara soal peradaban, soal nilai. Kita mungkin tak setuju dengan sistem yang diamalkan, tapi hal-hal ini yang boleh menyebabkan kita lebih dekat dengan dia. Tapi apakah ini, sebab itu saya kata dasar pandang ke timur itu harus merangkul China, Jepun dan Korea. Mengenai Amerika ada pandangan begitu, tapi kenyataannya itu berbeza. Dari segi hubungan diplomatik, hubungan dua hala masih baik, pelaburan masih tinggi. Dan sekarang dalam perjumpaan saya di New York dan San Francisco, tentunya bukan saya, tapi peranan MITI dan Kementerian Luar membantu untuk menarik banyak. Dan sekarang ini kalau tengok dalam 5-6 bulan yang lalu itu, kehadiran industri pelaburan Amerika besar, termasuk GIP soal pelaburan dan sebagainya. Selain daripada industri high-tech ni dan AI dan IT ya, yang kita sebut Elon Musk, Amazon segala macam ni, tapi juga dalam pelaburan GIP itu besar, dan dia tahu sikap kita. Dan bila saya ditanya di Amerika, saya ditanya dan saya jawab, ya, China itu jiran, itu kuasa besar. Dia ada hubungan baik dengan kita baik dengan dia. Dia ada masalah dengan Amerika, itu masalah dia dengan Amerika lah. Apa kita nak campur lebih daripada itu? Kita dengan Amerika kita masih baik. Tapi dalam isu macam Gaza ni, saya memanglah saya keras lah, sebab saya tengok hipokrisi ni keterlaluan. Betul kan, itu sidang San Francisco saya dah sebut perkara ni dulu. It wasn't easy. Yeah. Saya tahu, saya represent Malaysia. Dan Malaysia perlukan sahabat. Dan Malaysia perlukan pelaburan. Dan Malaysia tidak berupaya untuk perang dengan orang. Kita nak baik dengan semua. Betul. Dan depan saya itu Joe Biden. Belah kanan saya itu Blinken. Ujung sana Xi Jinping. Sebelah kiri saya Presiden Mexico. Dan yang lain-lain, 20 negara. Dalam teks saya tidak. Karena teks yang dipersediakan oleh Kementerian Luar dan saya itu agak lebih diplomatik, sebut tapi saya kata ini masa untuk saya sampaikan. Dan pada pagi itu ini pembunuhan anak-anak kecil, bayi semua masih, dan seolah-olah seluruh sistem dunia ini menghamparkan, ya. Buatlah resolusi banyak manapun, satu negara kecil Israel itu boleh melanggar segala peraturan hukum dunia. Dan ini saya ulang di Jepun, saya bercakap depan Perdana Menteri Kishida, dia juga seorang sahabat. Saya kata dia lebih faham sebab apa yang dilakukan atas Gaza ini macam dilakukan Hiroshima dan Nagasaki. One bomb, ini thousands of bomb, tapi you wipe out the entire city and the population. Jadi saya terpaksa sebutlah depan Joe Biden. Was it easy? No. Do I understand the risks and potential problems? Yes.
but I still feel that they must appreciate and understand. If they don't appreciate, it doesn't matter, but at least understand that we are in such a predicament that we will have to at least represent the conscience of our people. But even then, I made very clear, sebelum dan selepas dengan Biden dan Blinken, dia kata, kita hubungan Malaysia itu dengan Amerika masih baik, tapi janganlah anggap bahawa kita tak boleh suarakan pandangan kita. Jadi saya setakat ini tidak ada masalah lagi. Setakat ini. Walaupun tentu dia displeasure lah, dalam semua 20 orang itu saya agak tegas sikit lah. Ada juga yang tegas macam, saya ingat Presiden Chile tegas. Presiden Chile itu pasal dia left of center sikit. Jadi keras tentang sistem opresif, kapitalis, imperialis yang dominan, yang menekan. Kalau saya soal Gaza ni saya tegas. Tapi penutupnya tentang hubungan ni, Malaysia harus lebih agresif dalam usaha hubungan diplomatik dengan negara-negara. Dan kebetulan kerana boleh jadi sikap saya dan pendidikan saya dan keberkesanan pimpinan kerajaan umumnya, perhatian dunia internasional itu jauh lebih baik daripada kita. Dia sambutan-sambutan itu sangat baik. Kalau ikut jemputan-jemputan tu setiap minggu ada jemputan, tentu saya tidak mampu hadir ke semuanya. Iran minggu depan sidangnya sangat penting. 25 hari bulan Turki minta saya hantar Timbalan Menteri. Iran saya tak pasti, kita mungkin hantar Timbalan Menteri. Davos diberi penekanan, minta sangat-sangat saya hadir, nak bagi satu kesempatan major forum, tapi saya tak bersedia pergi. Saya ingat bulan Januari, Februari saya nak ada di sini. Terima kasih. Datuk Seri, kita dah dengar daripada utusan TV Awani dan daripada akhbar berbahasa Mandarin. Saya nak jemput wakil dari akhbar berbahasa Inggeris, Datin Paduka Esther Ng, please. Terima kasih. Esther dari The Star. Para ekonomis berpendapat that next year will be the take-off year for Malaysia. What do you hope to see? Number two, the investment pledges already made. How much will see fruition next year? Terima kasih. I think the rate is going. I think we will see, for example, a record in terms of foreign investments into the country. And if we are able to fast track the approval process, because sometimes approval takes half a year. Now I've asked Tunku Zafrul at the cabinet level to coordinate, and MIDA to be the major coordinating policy. You don't need to go to 15 departments. And those days we call it one-stop agency. I refuse to use that, because when you say one-stop agency, means it stops there. So I said it's better to coordinate and get things done. We have a time frame. We have tested in the cabinet, for example, there was an application. I said, okay, in 2 weeks we get the report right to the cabinet, just to see how the process approvals are given. And if that's done with the tourist arrivals at the rate we're seeing now, to the extent that our airports are fully congested now, there's 2 hours waiting time, and so we're saying that we have to speed up, and with the aero train in that condition, oh my God, it's a major embarrassment. In fact, I've told, look, whatever it takes, if you have to bring the whole system from China, from Germany, just bring it and just have it there. It doesn't sound that simple. That's why I think the issue of governance is very important. You entrust a person to take charge. You should know
The Aerotrain tu bila harus di maintain, okay, bila dia punya not necessarily expiry, but at least you need to really change. Ni tak ada, and this was tolerated, and this goes on to many of the government companies and agencies. So I think to answer your question, it depends largely because the projection seems to be very positive. The interest to Malaysia is very good. I wouldn't name companies, one or two said they were choosing, like Infineon. Infineon, the offer by Germany, United States, another country in ASEAN, another country in Europe. They took all these things into factor. Of course, the political stability is one, and then workforce, professionalism, and ease of doing business. They chose Malaysia. But still, they did caution me about the issue of the ease of doing business. Sometimes the pace or the time taken to approve is longer than usual. And the best in ASEAN other than Singapore is Malaysia and Vietnam. And at times Vietnam is faster. So I told our guys, we will not tolerate a day late. I mean, if this is okay, just move on. It means thousands of workers. It means revenue to the country. So to answer the question is this, that I'm quite optimistic because the interest shown in this country, for Japan, higher than before. China, strong interest into Malaysia. I've mentioned about the Infineon. In fact, next year there's going to be the biggest conference of SMEs in Germany. SME in Germany speak, it's like our multinationals. And they have decided and asked, because normally they have one major leader speaking, and they have proposed my name. So I'm just adjusting whether I can make it or not, which is to me a major event. It's just not a normal bilateral visit, but it's going to address the German and European SMEs. So I'm very optimistic, but still subject to our leadership and the capacity, preparedness to undertake this with full steam ahead. Now that we have this issue, political stability settled, insyaAllah. Okey, saya nak bagi ruang kepada Wakil Jari Sabah, Datuk Lee Cheong Akui. Nanti saya akan pergi pada meja lain. Terima kasih Datuk Seri. Saya ada 4 soalan, tapi satu dah ditanyakan sepelancongan oleh Saudara Kwek tu. Sebelum 3 soalan ini saya ada pantun sikit untuk Saudara Zaid dah. Manis-manis buah rambutan, manis lagi buah durian. Terima kasih atas jemputan. Semoga jalinan persahabatan bertambah kuat. Soalan saya pertama, apakah pandangan Datuk Seri terhadap cadangan penubuhan Majlis Media Malaysia, dan adakah kerajaan hari ini akan komited untuk membentangkan di Parlimen dalam suku pertama tahun hadapan? Yang kedua, apakah pandangan Datuk Seri mengenai saranan supaya penyedia syarikat gergasi Google, Facebook ini mengembalikan sebahagian daripada pendapatan mereka ataupun kerajaan menimbang untuk mengenakan cukai bagi menyelamatkan industri pesurat kabaran di Malaysia? Yang ketiga, apakah pandangan Datuk Seri tentang isu kebebasan media yang diperdebatkan sejak 2-3 bulan kebelakangan ini? Terima kasih. Majlis media itu masih di tingkat Kementerian Fahmi, dan pada dasar kita sudah setuju. Cuma kita kena bincang isu dan dasar dan parameters dengan rakan-rakan di sini. Yang kedua, soal kebebasan
dari segi kalau pendapat saya tak ada masalah sama sekali. Cuma sekarang ini, apa kata kalau dia bawa isu KPK orang ataupun bahawa negeri ini sudah jadi Kristian, dia ada had ya. Saya tak fikir kita boleh korbankan keselamatan negara. Ini kebimbangan saya. Malah saya dalam bila dihujat oleh atau ditekan oleh badan-badan keselamatan, masuk ke keselamatan dan Jabatan Peguam Negara tentang hal ini, banyak yang saya tangguh, minta supaya faham dan tangguh. Tapi ada kadang-kadang itu keterlaluan, dia sengaja, ya, orang yang sengaja, ya, dajalkan orang. This is not freedom. Should we tolerate this? No, most countries don't. In fact, some countries have been excessive. You can mention from the river to the sea. It's an offense. You can talk about Palestinian rights. I mean, that is a bit too far. Although they name themselves demokrasi. Jadi kita kena jaga demokrasi. Kita kena bagi kebebasan. Kita kena bagi kebebasan dakwah. Tetapi kita kena build up consensus ini. Sebab itu dalam dialog saya dengan mahasiswa, saya beritahu, cakap, ada speakers corner, silakanlah. Minta naib chancellor dan rektor bagi tolerate lah sikit. Budak ni komplain, kritik dasar universiti, dasar kerajaan. Tapi kalau dia umpamanya cross the line, macam-macam haramkan orang kafir masuk, things like that, tak boleh. So sebab itu saya kata, sementara kita beri kebebasan semua isu, tapi kalau dia sengaja, orang dia tak ada, dia dapat upah. Upah dia dibayar untuk panggil orang dajal. Okay, what sort of system do we allow, tolerate? You can't. Sekarang dan saya lebih bimbang, bila ada sikap itu. Pasal kadang-kadang setengah orang dia faham di Malaysia ni semua Melayu semua. Dia langsung tak fikir sensitivity bahawa orang bukan Melayu pun baca juga. Dia ada concern dia juga. Dan bagi saya, dia mesti dipertahankan hak dia. Ini sekarang tidak. Dia macam bicara soal pendatang, orang ni harus keluar, masih ada. Apakah boleh? Hanya kerana golongan minoriti ini kita rasa tidak ada kekuatan. Tak boleh. Bagi saya tak boleh. Ini yang disebut kalau dulu Jefferson dalam dialog, dalam wacana Pilgrim Fathers in the United States in the initial period, disebut juga tentang the tyranny of the majority. Majority itu harus ada, tapi bukan, tidak boleh tiran, the tyranny. Jadi kita kena olah. Saya umpamanya bila bercakap sikit, kalau kita kena jagalah juga orang Kristian dan Hindu dan Buddha dia dah melanggar Islam. Macam mana? Saya tekankan, bagaimana nak suruh saya jadi Perdana Menteri? Kemudian tak fikir langsung wilayah-wilayah lain, Sabah Sarawak umpamanya, ataupun orang-orang minoriti lain. I cannot. See, I have the mandate. I understand the constitution. I'm a Muslim. I'm a practicing Muslim. Saya nak promote bahasa dan budaya Melayu. Tapi saya kena faham, saya ini Perdana Menteri bagi rakyat Malaysia. Dan saya tidak boleh umpamanya merendahkan, menafikan hak dia. Sebab itu kita dengan berani sekarang sebut, bahasa Melayu, bahasa utama. No compromise. Tapi kita kena tahu cakap Constitution di Sarawak, Sabah, dia bahasa Melayu, tapi Inggeris dia kekalkan. Jadi untuk tahun depan saya kata, kita tingkatkan bahasa Inggeris. Nah, kalau saya tingkatkan penguasaan bahasa Inggeris, takkan tak boleh kita izinkan pengembangan bahasa Cina, bahasa Tamil, atau bahasa Arab, bahasa Perancis dan lain. Dan saya sebut semalam 2 hari sudah di Tanjung Malim, saya sebut bahasa Cina. Bahasa Cina bukan bahasa Cina, suku kaum Cina, etnik Cina macam dulu kita fikir. Bahasa Cina ada bahasa
bahasa ekonomi serantau yang sangat penting. Jadi kita kena berani menjelaskan kepada anak-anak kita. Dia punya perubahan pemikiran itu harus ada. Tahun 50-an betul. Kerana ada kelompok Cina, pendidikan Cina yang sebenarnya menolak dasar pelajaran kebangsaan. Tapi itu sudah berlalu. Sekarang ini orang tak pertikai. Ada pun kalau ada corot sedikit yang ekstremis dalam semua kaum ada. Tapi dia kecil. Macam saya kira masalah ingin masyarakat India. Dia bawa masalah India. Dia kadang-kadang pemikiran dia mesti sebut. Berapa orang India dapat, berapa peruntukan India. Saya kata tukarlah pemikiran. Sekarang ini boleh saya sebut sekolah daif, tandas, semua sekolah. Ini pertama kali berlaku begitu. Sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil. Dan sekolah Tamil itu banyak yang rosak. Dan kita ambil keputusan semua sekolah. Dan banyak manfaat oleh sekolah Tamil. Ya, masyarakat India. Tapi setengah masyarakat India, dia tak fikir, no, dia tak fikir. Dia mesti ada, where is your recognition for the Indians? Dia kata, ni the Tamil schools. No. I'm asking, what is the special contribution for the Indian community? Ini sekolah Tamil, sekolah apa? You see that. Kita ambil hardcore poverty. Yang saya kata saya noktahkan. Now, 2 states yang complete success. Wilayah dengan Negeri Sembilan. Di wilayah, saya tengok tabulation, Datuk Salahuddin ada sini. Khusus saya. Dia buat. Majoriti memang Melayu, ada kelompok Cina. Tapi orang India tu teruk. Dan semua orang India itu selamatkan daripada kategori ini. Tapi setengah orang India dia tak fikir no. We want to know what is the special education for the Indians. You have not announced. I said the poverty rate di wilayah persekutuan among the ethnic Indians is quite serious. And without exception, kita bantu semua. Not at least on record. Not one Indian in 2023 in wilayah persekutuan masuk dalam kategori ini. Ada bagilah recognition sikit. Oh, we still have some problems. Matriculation. Oh yes, okay. We will deal with it. Tapi sampai seolah-olah sekarang ni habis. Anwar sekarang tak peduli dah masyarakat India. Kami kena buat parti baru. Nak berjuang untuk India. Dan parti kami akan bekerjasama dengan Bersatu dan PAS. Bodoh saya sebut mana boleh. I mean, it's just basic contradiction like that. You are prepared to go the racist and the religious fanatics just because you're angry. Engage lah, criticize, cadang lah, apa yang. Tapi please understand that my approach is not that. I'm not going to use that. I'm not going to use the race card anymore. Except what is consigned in the Constitution, setengah-setengah dasar Bumi Putera, okay. Tapi yang lain, poverty. Saya tak sebut bahasa kemiskinan untuk membasmi, kemiskinan untuk orang Melayu. Saya tak ada. Semua yang di bawah kategori miskin tegar, diselesaikan. You dari Kapit ke, you dari Sentul, I don't care. You have to solve that. Sekolah daif. I mean, kita 60 tahun mereka. It's the first time we are giving that recognition to Tamil schools to help them. You see? But you know the thinking ni bukan je kita sebut racism Melayu. Dah, India pun banyak juga rasis. Dan kita kena sanggup selesaikan masalah ini. Saya memang tersinggung sebab satu perkara you boleh criticize saya banyak perkara, tapi you tak boleh anggap saya ignore mana-mana kaum. Because bila saya sebut kemiskinan, semua. Bila saya sebut bantu sekolah, semua. Bila pembangunan, semua. Dan peruntukan Sabah Sarawak itu terlalu tinggi. Itu pun, itu saya pergi Sabah. Ada tak pemimpin politik Sabah dia kata, oh, Menteri Kewangan tangguh tidak bertanggungjawab dan sangat menghina orang Sabah kerana peruntukan pembangunan Pulau Pinang lebih tinggi daripada Sabah. Saya tak tahu mana figure dia dapat. Di Sabah 6.8 billion for development dan for Penang 1.6 billion. Itu dia kira Penang lebih. Because ada some private initiative yang Penang buat. Tapi
I'm talking about development expenditure. Jadi hopefully Sabah Media can help. Okay. Datuk Seri, kejap. Tiap-tiap hari saya nampak gambar you keluar dalam akhbar Tamil, tapi saya tak tahu apa dia cerita. Sebab kalau akhbar Mandarin saya ada quote saya boleh tanya. So why don't we give opportunity to our representative here from akhbar Tamil, Datuk Gopalan? Can you ask any question? I'm Gopal Krishnan from Makalose. Only one question. Mitra will be transferred from PM's departments to any other ministry? Dia seorang mitra dulu bawah perpaduan, kemudian beberapa tahun yang lalu ingat Datuk Seri Najib dia bawa balik kepada pejabat Perdana Menteri untuk menambah program yang lebih berkesan. Saya acknowledge yang itu. Dan sejak itu ada. Tapi seperti mana kita tahu, mitra apa ada problem juga masa itu. Jadi setahun yang lalu kita dah betulkan real program yang lebih transparent. It doesn't go to a political punya outfit. It goes right to the people, students dan sebagainya. Dan saya tengok oleh kerana itu keadaan itu baik, saya boleh pindahkan ke perpaduan, tetapi saya tetap monitor. Jadi saya ingat tidak ada harus kebimbangan kalau dia pergi mana-mana kementerian, kerana peraturan itu dah ditetapkan dan peruntukan diluluskan dan syarat-syarat yang ketat supaya tidak ada lagi salah guna kuasa atau penyelewengan. Okey, meja sana pula Datuk Zaini, Berita Harian. Okey, terima kasih Datuk Seri dan juga Rozat. Saya Ahmad Zaini Kamaruzaman, Group Managing Editor of Berita NSTP. Under NSTP Berita Harian, NST dan juga Harian Metro. Okey, saya ada banyak soalan tapi some of the question Lee Chong dah mention tadi. Yang pertama dia ialah mengenai kebebasan media. Alhamdulillah under the current Prime Minister kita boleh dapat lagi banyak kebebasan dalam memberi pandangan dan mengkritik kerajaan dan mengkritik dasar-dasar kerajaan. Alhamdulillah. Tapi ada satu lagi isu yang masih lagi berlaku, Datuk Seri, ialah the latest one is masih ada lagi, bukan from PMO, Rozat, from MOF apabila mengumumkan pelantikan kabinet baru dengan apa yang kita buat dalam media kita, the headlines or the stories. I berterus terang, the pelantikan adik kepada Lim Guan Eng sebagai Timbalan Menteri Keuangan, ada call daripada MOF yang minta kita tukar sikit kita punya story. This is just for information and hopefully PM boleh take care ataupun bantu kita dalam isu ni. The call from PMO so far tak ada apa, not like those days. I mengakui okay under Rozai, but recently is ada few ministries and MOF is tukar the headlines of the story, you know. Kita dapat call apa tu, masih lagi berlaku. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah baru soalan dan lepas ni ada permintaan. Soalan saya yang pertama ialah Datuk Seri mengenai dengan adakah PKR ataupun PH masih lagi memerlukan UMNO untuk meneruskan untuk menghadapi pilihan raya PRU ke-16, because UMNO ada 30 kerusi dan sokongan terhadap UMNO makin merosot dan Amanah tidak boleh menggantikan PAS untuk mendapat sokongan pengundi-pengundi yang Islam agama yang berkaitan dengan agama, and Bersatu boleh menggantikan UMNO. Ini this is yang dimainkan oleh pembangkang pada ketika ini. Soalan yang kedua, soalan yang kedua ialah pada 1 Februari akan ada Agong yang baru, dan apa pandangan Datuk Seri, because sebelum ini Sultan Johor ada buat interview dengan Straits Times Singapore mengenai dengan hubungan dan permintaan plan Agong baru yang akan datang nak buat transformasi dan reformasi dan few other things, and Agong juga mention that you communicate, Perdana Menteri communicate dengan Agong through WhatsApp or call sampai tengah malam sampai timbul you seek some advice or inform the incoming Agong on
whatever you plan for the country. Okay, ada lagi satu, ini permintaan buat Datuk Seri. Saya juga adalah pengerusi presiden kepada Malaysia Newspaper Publisher Association, dan di bawah persatuan ini kita ada banyak media. So nak mention selain daripada NST, The Sun, Star, Ash, Berita Harian, Sinar Harian, Sinchu, Nanyang, Sinhua, and then Makal Osai adalah dia ahli kepada Malaysia National Publisher Association. Dan kita mohon kepada Perdana Menteri dan juga Kementerian Menteri Kewangan untuk pengecualian duty import kertas akhbar newsprint. Dulu kita ada syarikat membuat akhbar newsprint di Malaysia, tapi sekarang diorang dah tukar kepada industri pembungkusan. Diorang tak produce lagi kertas untuk cetakan akhbar, dan kita terpaksa import daripada some of the negara-negara ASEAN dan juga negara Eropah. So kita minta Prime Minister dan Menteri Kewangan kalau boleh hapuskan duty import untuk membantu kita yang sedang menghadapi kemelesetan dalam industri akhbar print. Dan yang keduanya ialah kita juga banyak minta soalan. Di permintaan juga, okey. Yang keduanya ialah menghapuskan cukai. Okey, itu untuk cukai itu kita menghapuskan cukai daripada negara bukan ASEAN. ASEAN boleh teruskan duty. And then satu lagi ialah Lee Chong dah sebut tadi mengenai dengan gegasi apa ni? Okey, daripada okey, right, Facebook apa semua. Dan yang kedua yang kita minta supaya ni bukan dialog belanjawan, ni dialog media. Please. Okey. Saya nak ambil kesempatan ni iaitu mengenai SST 8% supaya lebih ramai lagi, lebih banyak lagi syarikat-syarikat bersedia untuk buat iklan dengan kita. So SST 8% tu minta dikaji semula ataupun dikecualikan. SST ni adalah iklan dalam akhbar dan juga platform media digital. So saya bukan saja mewakili yang akhbar cetak, but also juga media digital. Kalau boleh Menteri Keuangan tengok isu ni. Sekian, terima kasih. Okay, thank you. Saya dah lupa soalan pertama. Okey. Yang pertamanya ialah soal kadang-kadang dalam urusan kerja, umpamanya daripada Pejabat Menteri Rozak telefon, saya ingat tak ada apalah, asalkan jangan paksa. Kadang-kadang my view is this should be highlighted. Why do you highlight that? Tak apa. I think if that you take it in that spirit, it's okay. Sepanjang saya jadi menteri 82 sampai 98, cuma sekali saja saya pernah call editor. Itu pun, I mean, in a friendly manner. I'm sorry, I have to say this. I don't know. Star knows that. But itu pun saya tidak ambil sikap punya. Then you must reprimand. Tak ada. Just to say my concern, please. Itu. I think it should be taken in that spirit. Kalau melainkan kalau dengan kasar bagi arahan, I know what happened in the past. Tapi I agree. Kalau buat macam tu, then the role of editors yang memang dah pengalaman dan senior tu you rendahkan. Saya kata tak betul. Tapi kalau bagi pandangan, appeal, explain, ada perbincangan seperti ini, to understand. Sebab tu saya highlight isu-isu macam kebimbangan saya. These are concerns. Dan dia tidak semestinya kontradik dengan semangat atau prinsip free media. Free media ada. Tapi kalau you bagi highlight kepada hal ini, you tak rasa bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan negara. Memang tu sebahagian seronok dan mungkin leadership bertambah kerana core supporter, particular party will support you. So you can allow for even news for the opposition, tak apa. Tapi kalau news opposition yang blatant racist dan dari segi agama yang boleh menimbulkan ketegangan kaum dan agama, saya lahirkan kebimbangan, tapi kebebasan itu masih kita jaga. Yang keduanya soal UMNO. Hubungan kita dengan UMNO, pimpinan UMNO khususnya sekarang ini sangat baik. Dan saya dengan umur saya sekarang, dengan pengalaman saya
Saya tak senang dengan apa-apa kegiatan pengkhianatan. I don't. I trust the leadership. They have been very supportive, and me too. I've been also very supportive. Working relations sangat baik. Ya, memang ada masalah sekarang. Dia nak pulihkan balik. Tetapi saya tahu UMNO, dan kalau dia dapat turun balik, terangkan. Sebab sekarang kalau di bawah, dia tidak sangat masalah dengan UMNO ni. Dia kata masalah UMNO ni, kata dia, satu, kerana baik dengan DAP. Isu ini dia kena jelaskan. Ya. Kerana DAP itu mewakili majoriti besar orang-orang, terutama etnik Cina. Ya. Dan kita, okey, itu pertama. Yang keduanya, masalah apa? Sebab tu semalam di universiti, UPSI, 80% budak-budak Melayu, saya terang. Umpamanya ambil kes kapal Israel masuk ni. Yang alert saya ialah Anthony Lok, sebab dia Menteri Pengangkutan. Saya di Tokyo. Dia kata ini kapal masuk 26 bulan, memang ada peraturan membolehkan. Saya tanya, so macam mana? Dia kata, we have to consider and they think seriously because there will be some repercussions, dan ini mungkin bertentangan dengan pendirian kita dan sokongan kita kepada perjuangan rakyat Palestin. Ini from Anthony Lok, DAP. Jadi bagilah recognition tentang itu kepada dia. Dia tidak kata umpamanya I have to protect the port and the business interest, business community. Dia tidak macam itu. Ya. Ini kadang-kadang tak sampai kepada mereka. Baik, kita bincang soal ini, peruntukan Islam tambah, dia tak bantah. Yang dia bangkitkan ialah jangan paksa gunakan JAKIM ke peruntukan Islam untuk memaksa yang bukan Islam. Itu pendirian DAP, dan saya tak ada masalah itu. Kita program Islam kita bukan untuk memaksa yang bukan Islam. Jadi kalau UMNO turun ke bawah seperti mana mereka lakukan sekarang, saya yakin dia dapat dipulihkan. Dan sekarang ada petanda-petanda begitu. Orang tengok Kemaman, kalau Kemaman kau tengok undi PAS tidak bertambah, kurang sikit. Undi UMNO merosot kerana orang tak keluar banyak. Now, jadi peranan dia itu untuk pulih. Tapi dia berjaya di Johor, berjaya di Pahang. Jadi ada kejayaan dia. Mungkin ini hal-hal yang UMNO mampu lakukan. Dan oleh kerana hubungan saya baik, dia kadang-kadang share juga concern dia, seperti mengajak kita juga share concern kita. Jadi kalau orang nak write off UMNO ni seolah oleh itu saya harus fikirkan strategi lain, I don't. Pendirian saya sekarang ini kerajaan sangat stable, dan sementara PH itu juga main peranan UMNO, khususnya Presiden UMNO itu sangat utama dalam memastikan perhubungan yang baik. Selain daripada saya kata GPS, Premier Abang Jo dan Gigi di Sabah. Jadi kita, yang lain parti kecil ada yang lain, tapi yang ini nampak solid, dan peranan kita bersama untuk mereka bangkit memulihkan. Dan saya yakin, cuma dia kena turun banyak ke bawah. Bila dia turun ke bawah, isu dia itu dia bukan dia benci UMNO. Dia kata, yang di kalangan penyokong UMNO lah ya, dia kata UMNO ini telah keluar dari landasan kerana bekerjasama dengan DAP, dan DAP yang kuasai. Siapa yang kata? Pasukan Bersatu. Saya tanya, DAP kuasa apa? Apa dia tak boleh kebincang dengan kita sebagai satu pasukan? Ini tugas kita untuk menyampaikan dan menerangkan. Ya. Tetapi kita kena terima kenyataan juga, sebab sentimen menentang DAP itu memang kukuh dan kuat di kalangan saiki orang-orang Melayu. Itu walaupun kita kena bagi kredit lah kepada pimpinan DAP, khususnya Anthony Lok yang berusaha betul-betul turun ke bawah, dan sebahagian daripada menteri-menteri dan pimpinan DAP penguasaan bahasa Melayu lebih baik pada pemimpin Melayu lain. Ya, tapi itu dia orang tak ambil kira.
Jadi saya ingat Malaysia insya-Allah matang, lebih matang. Dan pengalaman saya dialog dengan mahasiswa ini, bila jumpa, layan dia, tanya, itu memang ada shift. Kalau you tengok survey universiti dengan survei anak Melayu di kampung, itu ada beza besar. Survei anak Melayu di universiti itu menunjukkan dukungan kepada pandangan, bukan saja parti itu kerajaan, tapi pandangan yang lebih toleran, yang semangat perpaduan madani ini jauh lebih tinggi ketimbang di kampung. Maknanya kita kena turun pula dialog dengan kampung, menyantuni rakyat. Kan dia tidak terdedah. Saya sendiri ditanya, banyak tanya. Kalau yang Melayu tu dia kata, kalau boleh kerajaan ni kita bersatu balik orang Melayu, dan kita ada kerajaan Melayu dan kita tolak DAP, jadikan lebih hebat. Saya kata DAP tak pernah ada lama lah. Rosak macam tu juga. Jadi kita kena jawab lah. Because simple mind ni. Kalau betul nak selamatkan Malaysia, kita kena ada kerajaan Melayu. Okey. Dan kita kena usaha. Kalau betul nak selamatkan Malaysia, memang majoriti Melayu mesti ada. Tetapi kalau betul-betul nak selamatkan Melayu, kita kena rangkul Cina, India, Dayak, Kadazan, dan semangat kesatuan kena pulih. Bila tasbih rasional. Ada orang katakan it's easier, senanglah kalau kita ni semua Melayu kan. Tak payah ada Cina, India, ya. Macam Arab, Iraq lah, atau Syria, atau Afghanistan. Semua sama. Walaupun Afghanistan banyak suku kaum. Tak semudah itu. Kenyataannya ialah kita ada pelbagai kaum, pelbagai agama. Kebijaksanaan kita ialah bagaimana boleh menyantuni, meyakinkan majoriti sampai semua kaum ini mendukung. Ini yang nak harapkan semua tak boleh. Pasal masalah dengan sentimen pahaman kolot dan jumud ni terlalu lama berbekas dan dibiarkan. Tidak ada kekuatan untuk hadapi. Ini punca masalah. Daripada tadika sampai ke atas. Dibiarkan terus elemen ini. Tidak terkawal. Dan sebagian negeri sampai sekarang boleh condemn orang sesat, dajjal, kafir, munafik dengan mudah dibiarkan. Dan ini punca perpecahan. Bukan daripada DAP. Jadi kita kena jaga ini untuk selamatkan negara kita. Jadi kebebasan media jelas, UMNO jelas. Yang you nak marah UMNO ni siapa ni? Baik, dah bukan marah melawak. No, dia Agung Johor. Ini saya memang syukur Alhamdulillah kerana Agung sekarang Tunku Abdullah faham hubungan sangat baik, sangat akrab, dan sedemikian keluarga. Amin pernah dia datang sini dengan keluarga, makan-makan santai. Amin, saya ingat satu keadaan yang sangat baik, bincang. Dan saya fikir saya boleh teruskan dengan Johor begitu. Cuma Johor ada beberapa kenyataan. Tapi kalau seperti mana Tuanku Sultan Johor sebut juga kepada saya daripada media, dia kata dia faham. Jangan anggap dia Tuanku Sultan Johor sebagai sultan di Johor dan bakal agung. Kata dia tidak faham perlembagaan, dia faham perlembagaan. I understand the constitution. Okay. Tapi dia kata dia ada lontarkan beberapa idea. Jadi kata apalah bincang dengan Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri putuskanlah apa yang sebaiknya dalam perbincangan itu. So saya jawab, saya bersedia bincang, tak ada masalah. Kerana concern Tuanku Johor juga kerana ialah isu rasuah yang sangat besar dan menular menjadi sebagai isu yang saya sebut sebagai sistemik.
Dan ini juga saya kata dengan kekuatan kita, mesti bagaimana kita boleh bagi lonjakan. Kerana ada orang yang tanya semua elit di KL, semua tahu di antara orang yang paling korup di negara kita, paling kaya. Tak berani siapa sentuh. It reflects a failure of the entire system, governance and institutions. No. Tapi orang tak sentuh sebab apa? Tak berani. Sebab apa tak berani? Too strong. Saya pun mengambil masa juga. No. Jadi, tetapi kita kena bagi clear signal itu. That no one is above the law. If we manage to settle this, dan betul kalau ada compelling, incontrovertible evidence to support the case, then the signal rise through. Nobody else is that powerful. Yang lain itu are the minions, they can. So don't play around with the issue of corruption. You can use Islam, Melayu, you can be a Tun, you can be a Tan Sri, you can be anybody. You found with the law, will go after you. So the message must be loud and clear. Jadi kalau Sultan Johor umpamanya, dari segi ini umpamanya sangat mendukung, saya rasa satu perkembangan yang baik. Dan akhirnya dalam perbincangan saya dengan beliau, akhirnya beliau terima parliamentary democracy, constitutional monarchy. Tapi hubungan Perdana Menteri dengan Agung itu harus sangat akrab, sangat baik. Supaya ada rundingan dan perbincangan teliti sebagai, ya, saya mewakili rakyat dengan raja. Baik, kerana ini akan membantu dari segi sudut tata kelola negara. Jadi saya tidak langsung rasa bimbang. Cuma saya perlu waktu kalau dengar apa-apa untuk terus pundi. Memang betul Tuanku Sultan Johor sebut soal WhatsApp, soal pandangan, soal telefon, soal pertemuan. Itu memang kerap dengan beliau. Lama sebelum beliau jadi agung, memang daripada awal. Dan bukan saja itu, dengan banyak raja lain. Kerana saya fikir sistem kita begitu rupa, ya, bahawa peranan raja-raja Melayu itu sebagai payung perpaduan dan sistem pemerintahan itu sangat penting. Dan banyak orang tanya, tapi saya fikir sebab kenyataan-kenyataan dibuat oleh Tuanku Sultan Johor. Tapi kalau kita tahu akhirnya untuk efek change, Tuanku Johor bagi tahu dia akan bincang cara teliti dan hati ke hati dengan Perdana Menteri. Jadi saya tidak fikir ada masalah. Tuan Cukai itu saya akan merujuk, saya akan bincang dengan Menteri Keuangan. So kertas tu betul lah. Kertas tu I think I'll give immediate attention. Sebab soal kertas, iyalah kertas ya, kosnya terlalu meningkat. Kalau tak turun, tak kecuali turun sikit lah kot. Okay, kita nak sampai ke penghujung. Saya nak bagi last question meja sana. Siapa? Okay, Dr. Azizan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Azizan daripada Media Perpaduan. Jadi hari ini kita nampak macam seolah-olah semuanya bagus, tapi minda rakyat dikuasai oleh pihak yang tak suka kepada kerajaan Madani. Persepsi saya rasa tak mampu dilawan oleh jentera yang ada pada hari ini. Jadi Media Perpaduan ada 18 buah parti yang bergabung. Tapi buat masa ini Media Perpaduan ini tak dapat treatment yang sama berbanding dengan media-media yang lain. Kami tak boleh masuk briefing mana-mana agensi hanya kerana kami dianggap sebagai orang parti. But the fact of the matter is that Datuk Seri, kalau kami yang punya reach yang lebih jauh ke akar umbi tak dibenarkan mendapat saya setuju, boleh kita benarkan lepas ni. Not mind, make sure ya. Okey, terima kasih Datuk Seri. Last question. Yang tahan selama ni Rozai, bukan saya. Dan you bagi tahu semua, I approve. Dia orang tak lepas nak masuk. Pasal dia bukan government. Okay, my brother here. Yeah, you. Yes, please. Datuk Seri, I'll keep this brief. One, why don't we have updated vaccines yet? Singapore has it, why don't we have it?
And are we going to fix our election system so that we don't have problems with FPTP in the future? Vaccines, in fact, I'm meeting Zul after this to get his update on what needs to be done. But you know, vaccine is quite controversial. Some have very strong views. I have a strong view in favor, but you have to take into consideration some cases with compelling, again, evidence to suggest their fear. So to make it compulsory is something that we have really to deliberate further. Can we make it optional? We just need updated ones. Yeah, I think we can. I mean, I'm discussing. Dia datang pukul 12 sekarang ni. Okay, last question. Anybody? Arun? From Bernama TV? Sri, Arul dari Bernama. Saya ada dua soalan. Satu mengenai perpaduan dalam negara ni. I think Datuk Seri pun tahu banyak isu, kadang benda kecil je dijadikan besar. In fact, kewujudan sekolah Tamil dengan Cina pun dibawa ke mahkamah walaupun sekolah ni dah wujud berpuluh tahun. Okay, itu komen Datuk Seri on that. Another one, ada kaitan juga. I think 2-3 hari lepas Datuk Seri ada program di UPSI. So Datuk Seri ada sebut something berkenaan dengan Keling. Tetapi video telah disunting seolah-olah Datuk Seri memperlekehkan kaum India. Boleh Datuk Seri komen on that? Itu pun, ya Allah. Dia kan dalam hikayat Hang Tuah. Hang Tuah itu punya penguasaan bahasanya banyak. Nak jadi Laksmana atau pemimpin Melayu, dia maknanya ada cinta kepada ilmu melalui penguasaan bahasa. Itu dia punya trust of this message ya. Kemudian saya kata orang kalau baca Hang Tuah itu dia kuasai bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Siam, bahasa Keling. Kerana itu guna istilah daripada bahasa Kalinga dalam buku itu. Sekarang ini istilah Keling itu tidak disenangi oleh banyak pihak, jadi saya tak gunakan. Saya cuma quote konteks dalam buku itu. Macam sekarang ni ada orang kata jangan sebut bahasa Melayu, sebut bahasa kebangsaan atau bahasa Malaysia. Tapi kalau dari segi akademik, ya, pengajian itu pengajian bahasa Melayu, atau Melayu klasik atau Melayu kuno. Jadi tidak maksud menghina kalau kita Melayu kuno. It's contextual. Jadi kalau yang salah faham, I'm sorry, it's not my intention langsung. I'm the last person to cast aspersions dan menghina kaum dan agama, tidak ya. Menantu saya Cina apa ada, Jepun pun ada, India tak ada. India ada keturunan ada sikit kot ya, baik. Jadi saya fikir tidak, dan saya selalu cerita bab ni sampingan sikit kan. Kita kalau I grew up Bukit Mentajam ya, kawan neighbor saya tu Cina dengan India banyak. Only one Malay masa tu. My father was medical assistant. Jadi hospital quarters tu Cina India. Jadi you cakap semua kasar-kasar semua. But tak ada pada masa itu culture itu dia terima. Dia dengan bahasa kasar. Saya pun tak faham makna-makna ada sikit. Itu yang sudah berguna pandai-kutip semua tu. Seperti kita panggil sama-sama dia without knowing the meaning. Ya, tapi itu kalau Hokkien Cina lagi teruk. I can't even repeat. Itu betul-betul lucah betul-betul. Saya guna terus. Without knowing the meaning. Sehinggalah saya masuk ke Munting ISA. Dan kepada kawan-kawan Cina tu, saya panggil, how can you say that? Never mind. Kata kawan-kawan cakap macam tu. Tak boleh, you know the meaning. I don't know. Something not good lah, but not bad. Kemudian dia sebut makna, saya kata, oh my God, puluh tahun saya dah guna bahasa tu. But anyway, jadi kadang itu konteks tak apa. But even then, lepas saya belajar Islam lebih tinggi, I realise it cannot be done. Saya panggil anak saudara saya seorang, dia gelap sikit. Saya panggil dia Pak Hitam. Pasal dia gelap, Pak Hitam. Saya kata baik yang dia anak saudara saya. No, yeah. And then, tapi saya baca rupanya dalam Islam ini, you can't even joke about this. Dianggap derogatory. Kes dia ialah
Bilal sudah tahu daripada Ethiopia. Dia hamba. Kemudian masuk Islam, dimerdekakan. Jadi Abu Dzar Ghifari, salah seorang sahabat yang baik, hebat dia. Seorang yang sangat prihatin tentang orang miskin, orang susah. Dia panggil Bilal ini, Yabna Sauda. Hai anak orang kulit hitam. Rasulullah ada di situ. Terus menegur dengan tegas 3 kali. You know? Padahal kalau kita kan nak pakai hitam biasa lah. I mean, hitam, hitam semua biasa. You see, then saya realize, oh my God, maknanya begitu sekali. Dan Rasulullah terus sebut, you know who's this guy is? Dia mungkin dulu hamba, tu hitam, tapi he's Ahlul Baiti, he's a member of my family. Ya. Jadi nak tunjuk bahawa kita tidak iktiraf perbezaan warna kulit ataupun kedudukan status dalam kemanusiaan. Jadi saya kata all these years, walaupun saya nak jadi seorang Muslim yang baik, saya melakukan kesilapan itu. Itu dia tahap dia, bahawa tidak ada dia Arab atau Ajmi yang bukan Arab, illa bitaqwa, melainkan tahap ketakwaan kepada Allah. So kadang-kadang kalaupun saya sebut, saya tidak langsung sebut, hanya konteks sejarah. Cuma masalahnya dengan social media, dia cut and paste. Macam dulu saya kata, anak Melayu anak saya, anak Cina anak saya, anak India anak saya, anak kata. Jadi dia potong anak Melayu anak saya, dia start anak Cina anak saya, anak India. Tengok anak Melayu tak ada langsung. So cut and paste ni dangerous. Tapi walaupun as you said, kita kena jawab. Macam tadi sudah sebut sekarang ni trend begitu. Do we have? Of course it's not only jentera kerajaan, but I believe insyaAllah, saya yakin kalau kita betul-betul ikhlas al-amalillah dalam perjuangan kita, go down and the people change. Yang soalannya kita concern majority the Malays. Kita tengok trend dia hijau lah, trend nak Islam, kita ni liberal, sekular, kafir, DAP. You will not last. You will not last because dia tidak boleh pertahan dari segi hujah. Dia boleh pertahan dengan sebahagiannya penipuan, sebahagiannya propaganda. Macam orang Kelantan, ada orang Kelantan dia kata, Kelantan dia anak tirikan. Kerana presiden dia sebut di parlimen. Bila kita jawab bagi angka, dia tak sebut, tetapi di kampung dia cerita lagi. Kezaliman. Macam peruntukan kepada ahli pembangkang. Dinafikan, kita tidak ada hak. Tak benar. Peruntukan pembangkang itu bukan sebagai syarat mutlak, tak ada. Itu hanya keputusan diberi kepada penyokong kerajaan. Baik. Dia kata dulu dapat, tak ada. Saya berunding dengan semasa beri. Dan ada jatuh kuasa 5-5. Bukan kata syaratnya mesti sokong Perdana Menteri, tak ada. Dia yang tambah. Kita tak kata syarat sokong Perdana Menteri. Tapi walaupun kita terangkan, dia bawa hujah. Ustaz ni pakai serban, pakai jubah, tapi tipu lagi. Siapa yang kata syarat mesti sokong Perdana Menteri? Tak ada. Syaratnya ada kerjasama. Dalam belanjawan harus ada kerjasama. Dalam beberapa undang-undang yang dibincang, itu pun syaratnya apa? Dibincang dan dipersetujui terlebih dahulu. Ada dalam perjanjian yang lama yang semasa beri Perdana Menteri. Tapi kelemahan kita apa? Untuk menyampaikan maklumat itu. Kalau kita akui ada kelemahan, kita perbaiki kelemahan itu. Jangan hanya fikir masalah mereka. Because they win on this. What are the issues? We are not Islamic. We are not Malay. We are subjected to DAP punya rule. Okay. Kita khianat pada bangsa. Kita meninggalkan agama. Itu serangan dia. Apa faktanya? Putusan kita buat bersama. Program Islam bertambah. Penolakan rasuah lebih. Program Melayu tidak kita tinggalkan, kita tingkatkan. Cuma kita tak bagi kepada kroni. Jadi ada hujah yang kita boleh jawab. Kita tidak jawab dengan berkesan.
dan kita tidak jawab untuk menyampaikan. Dan ini tidak bermakna boleh selesai semua, tidak. Kerana kalau dia core fanatik dia, you cakap lah apa pun, you rebus macam mana pun, dia tak akan tukar. Tapi ini kelompok ini kecil yang tak boleh kita ubah. Tetapi jangka panjang, sistem pendidikan juga harus dirubah. Ya. Tidak boleh kalau negara ini nak selamat sebagai negara kesatuan, ya, dengan prinsip perlembagaan dan penyertaan semua kaum, kita kena betulkan elemen ini. Kalau tidak, pecah. Percayalah kepada saya, tidak ada negara yang bertahan kalau diizinkan pahaman kabilah seperti yang berlaku di negara kita setengah kelompok. Dia akan jadi Afghanistan ataupun Syria atau Iraq dan lain-lain. Learn from history. Baik. Okey, tadi macam saya, bagi saya tak ada timbul. Ini timbul hanya beberapa kalangan. Maksudnya lawyer bersatu je. I mean, is there. Sekolah Tamil, sekolah Cina, what do we do? When I was initial part in the 60s, the dialogue was hard. Saya cuba nak faham, why do we need to have these schools? Saya kata, you nak belajar bahasa Cina, belajar di sekolah kita. But that debate went on, bergaduh lama dah, but now dah jalan dah. Dan kalau tanya saya, what do we do now? Make sure that all schools, Tamil atau Cina, jangan kompromis soal penguasaan bahasa Melayu yang baik. Itu je. Dia nak menguasai bahasa Cina, mana guna? Bukan masalah bagi kita. Concern kita dulu ialah akan jadi kelompok yang langsung tak faham sejarah negara ini dan tidak terikat dengan negara ini dan tidak menguasai bahasa Melayu. Jadi concern itu dah tak jadi. Setengah orang boleh ada dalam sekolah Cina, dia sejarah dia faham, bahasa Melayu dia fasih. Bagi saya tak ada masalah. Cuma diangkat kerana orang itu boleh dengar sekolah Cina, dia dengar Cina, sistem Cina. Padahal sekarang ini sangat dekat. Total saya tak dapat, tapi hampir 100,000 anak-anak Melayu yang belajar di sekolah Cina. Okey? Okey. Yeah, okay. Please, one last. Thank you, Dr. Sri. Joseph from the South China Morning Post. So, 3 very quick questions. First one is on the HSR. We've got Sultan of Johor give out his endorsement for it. Is the government going to consider fast-tracking the project? And second question is on the special financial zone you announced at Forest City. What's the progress with negotiations with Singapore? Is that coming up very soon? The third one is on 5G. The announcement was made earlier that the second network come up in Q1 next year. What's the progress with that? And there's a lot of interest because a lot of talk that either Huawei or ZTE would get the project for that. And one additional request from the Forest Correspondence Club of Malaysia is if we could get more access to PM's press conferences and also other government events. Thank you. The final question is Rosai's fault. So there's no limit. Normally, access media, which includes foreign correspondence. HSR decision, final decision has not been made. We agree in principle. I mentioned this to Prime Minister Sen Loong. Work has started. We are paying the penalty, which doesn't make sense. Whether you agree or not, if it's done, then we just proceed. Probably we have to change the terms, we have to change alignment, whatever, but it has to proceed. But what we have done now is make sure that the acquisition start. Otherwise, the cost will be exorbitant. I mean, the increase. That's as far as HSR is concerned. Now, the fact that Tuanku Johor mentioned, we did discuss this earlier because he said, we have started, we have lost money, we have to pay a penalty. What nonsense is this? I said, well, that was a decision of the past administration. We are relooking to it. In fact, last year, I mentioned this to Premier. My first meeting,
with Prime Minister Hsien Loong that we are exploring the possibility of starting that or continuing with the project. But of course, I said the government funds are limited. Our priorities are different: education, health, and some other infrastructure issues, which affect the whole country because it's increased expenditure for Sabah, Sarawak too, and the focus on flood mitigation. So that has got to forestall purely on economic reasons. But then if we could arrange to secure some sort of arrangement where the cost may be substantially lower and there's funds for the project, we will certainly proceed. On the issue of second network for the 5G, that decision has been made. And the first quarter of next year, the decision of which will go to which company, of course, will be made. But the decision is, of course, with this very, should I say, tough decision, because the earlier administration just said one network for the whole country. We discussed this, the security issues, danger, and the experience of most countries. Most countries have at least two. So the decision is to proceed with two networks. And the final decision will be early next year. And the third question was... Oh yes, that's proceeding, both financial zone and economic zone. Both of us looking at it, either to be, part of it is adjacent. There are some issues with the adjacent between finance zone and the economic zone. There's a final phase of discussions already, agreed to by both Malaysia and Singapore. And I'm meeting Prime Minister Hsien Loong mid-January at the border. I think subsequently they have lunch at the Istana. And that one will not invite the media and the foreign correspondents. But I think some of these issues, of course, will be discussed. But I should say that in this 1 year, our relationship with the neighbors are far better than ever before. I'm not exaggerating with the fact. With Singapore, we are hoping to resolve most of the outstanding issues, FIR, water, and HSR, all the other outstanding issues. And I think the attitude of Prime Minister Hsien Loong and the cabinet has been very cordial, very friendly, very supportive of these sort of arrangements. And now with the new Prime Minister of Thailand, Seta, Brunei, of course, and Philippines, and generally in ASEAN, I should say that we should fully utilize it to bring up jointly and complement each other. Okay, I think time does not permit us to go more further. Perhaps maybe we can have another session like this in the near future. Datuk Seri, kalau Datuk Seri izinkan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi menghadirkan diri pada majlis kita pada hari ini, dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana sudi meluangkan masa. Dan saya ingin menamatkan majlis kita pada hari ini, dan untuk sebelum kita tamat, kita boleh sesi bergambar bersama Yang Berhormat Perdana Menteri selepas ini. Sekian, terima kasih sekali lagi. Persilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan Encik Rozaid untuk kembali ke meja jamuan. Kita ada sesi bergambar bersama Yang Amat Berhormat